السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ هادي لا بروميير فيديو ان شاء الله. غادي نديرو لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال لا فاك ديال سيونس دو رابط ميكانيك دو بوين ديال 2015-2016 et réalisé par عصام الزايدي. غادي نشوفو لانونس لي هو هذا. كيما كتشوفو هذا هو ليكزامان ديال لا فاك ديال سيونس دو رابط لاني يونيفرسيتي 2015 et 2016 SMP C1. Le contrôle final de mécanique اللي كيقصدو بها لا ميكانيك دو بوين ماتيريال. هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نقسمو على 3 ديال لا بارتي. عندنا ليكزرسيس 1، ليكزرسيس 2، ليكزرسيس 3. علاش؟ باش ميجيناش طويل. On considère un référentiel, à dire l'exercice 1, on considère un référentiel fixe galiléen R1 au X1, Y1, Z1 de la base orthonomie directe de la لهما direct اللي هذه راه مهمة et 1 et G1 et K1 est un référentiel mobile EX2, Y2, Z1 de base orthonomie directe تاهي استراليا I2, G2, K1. L'axe EX2 tourne autour de l'axe EX2 tourne autour de l'axe EZ1 avec une vitesse. هنا شنو كيقصد لك ان ديك لو بوين ام ملي كدير واحد لا روتاسيون كدير لا روتاسيون اوتور لاكس او زد، يعني كدور على او زد، كدور على افيك اون فيتاس اونغولار. قال لك اون فيتاس كدور على واحد لا فيتاس اونغولار كونستون. هي كما كتشوفوا هنايا لي فيكتور دو روتاسيون اللي هي اوميغا فوا K1. La position à chaque instant t d'un particule m de masse m sur l'axe EX2. Ça veut dire que m qui est في l'axe EX2 est donné par il déplacé qu'elle déplace في l'axe EX2 en même temps qu'elle dire la rotation sur l'axe EZ. Ok, c'est bon. La position OM égale 1 sur 2 at carré et de هنا سهل المأمورية ان تقوم لا بوزيسيون او ام هنا ديريكت، يعني سهل الامور صراحه. عندي ا يكون كونستون بوزيتيف اي تي لو طون دو لا باز اي 2 جي 2 اي كا 1 اكسبريمي، يعني تو لي ريزولتا غادي نكسبريميوهم في هاد لا باز هذا. غادي نشوفوا لا كيسيون 1 نقراوهم، لا كيسيون 2 3 و 4. يعني هنا باش كل غادي نجاوبوا كل على سؤال، نتوما باش لي دوني غادي ترجعوا لي من بعد لا فيديو. La première question, quelle est la vitesse relative? La vitesse m par rapport à R2. La deuxième question, je nous déterminer la vitesse d'entraînement VE en déduire la vitesse absolue Vm par rapport à R1. Et la troisième question, qui déterminer les accélérations relatives et d'entraînement et Coriolis en déduire l'accélération absolue. Pour la quatrième question, qui voulait déterminer dans la base I de GK les expressions de la résultante F de toutes les forces réelles appliquées à la particule M de la référentielle fixe R1. هنا غادي نشوفو ان شاء الله غادي كل سؤال غادي نجاوبو عليه. غادي نشوفو لا كيسيون A شنو كيقول. ليكزيس R1 عندنا كيما كتشوفو ان M sur l'axe EX كديبلاصا في l'axe EX2 كتشوفوا معايا هنايا K1 égale K2، يعني les deux vecteurs sont la même vecteur unitaire. les deux repères عندهم واحد لي فيكتور unitaire كومان مشترك. عندي هنا كما كتشوفوا ان لو ميم اوريجين في لو روبير R1 و لو روبير R2. اي عندنا لو روبير R1 اللي هو هذا، لو روبير R2 اللي هو هذا ديال موبيل، هذا الروبير فيكس وهذا روبير موبيل. يعني لا روتاسيون لو فيكتور دو روتاسيون بين R1 و R2 اللي هو اوميغا اللي كيدور على K1 ولا K2. يعني هنا تو لي ريزولتا doivent exprimer دو لا باز. هاد لي ريزولتا غادي اكسبريميهم كاملين في هاد لا باز هذا. يعني لا كيسيون 1 déterminer la vitesse de rotation, la vitesse relative. La vitesse relative M par rapport à la définition dialogue M par rapport à R2 égale la dérivée de la position M à la dt
le repère R2 اللي هي عندي دي لا دي تي كما كتشوفوا هنايا او ام اللي هي 1 sur 2 ا تي كاري اي 2 غادي نخرجوا كما كتعرفوا ان 1 sur 2 ا سون كونستون اي تي 2 فاريابل هي اللي غنديروا لها الاشتقاق وبالنسبه لهاد لو فيكتور اي 2 كتشوفوا انه كونستون علاش il est déjà dans la base R2 ها هو il est déjà il كاين في la base R2 donc il est constant ماشي variable واخا هو انه هو موبيل نو ولكن هنايا راه variable حيت هنا قال لك R2 يعني هنا constant donc le résultat doit être donc VMR هي AT2 هي الاشتقاق ديالها هي 2T غتمشي مع جوج غتبقى T اوكي غادي نشوفو لا كيسيون دو شنو كيقول لك la vitesse d'entraînement كما تشوفوا معايا la définition de la vitesse d'entraînement اللي هو TO1 O2 elle est dictée par rapport à R1 plus la vitesse de rotation R2 par rapport à R1 vectorielle E de M هذا هو définition ديالو كما كتشوفوا هنايا عندنا la même origine doit être 0 بالنسبه لهنايا الو ريزولتا عندي هذا اللي قلنا لكم لي فيتاس دو روتاسيون اللي هي اوميغا كا 2 فيكتوريال هذا لا بوزيسيون او ام اشنو كتعطينا غادي نخرجوا لي زيليمون اللي سون با فيكتوريال وغادي يبقاو لي هذوك لي فيكتوريال سي كوم سا هي 1 sur 2 ا اوميغا تي كاري عندك كا 2 فيكتوريال اي 2 كما كتشوفوا هنا قال لك لا باز اي 2 جي 2 كا 2 ديريكت الوغ غادي يكون هذا هو جي 2 donc la vitesse d'entraînement هي R2 par rapport à R1 كتساوي 1 sur 2 a oméga t carré G2 غادي نشوفو en déduire la vitesse absolue selon la définition de la vitesse absolue كما تشوفوا معايا la vitesse absolue هي 1 par rapport à R1 égale la vitesse relative 1 par rapport à R2 plus la vitesse de rotation R2 R d'entraînement اللي هي R2 R1 alors لقينا ديجا عندنا لو ريزولتا ديال الفيتاس ريلاتيف لي هو هذا و ريزولتا ديال لي فيتاس دونترينمون اللي هو هذا يعني كتشوفوا ان لي ريزولتا درناهم تو ليكسبريمي في اي 2 جي 2 يعني دون لا باز اي 2 جي 2 كا 2 ولا كا 1 دونك لا كيسيون 3 غادي نلقاو على l'accélération comment la définition ديالها la définition ديال l'accélération relative هو كيقول لك la dérivée relative 1 par rapport R2 اللي هو دي لا دي تي هذا ديجا لقينا كيما شنو قلت لكم بالنسبه عندي c'est un positif constant و I2 il est situé dans le repère R2 يعني غادي يبقى ليا هي تي يعني la dérivée دي تي لا دي تي غيبقى ليا 1 دونك شنو غيبقى ليا A I2 غادي نشوفو l'accélération d'entraînement l'accélération d'entraînement هذا هو définition ديالو la définition ديالو عندي ان la dérivée seconde O1 O2 على t اي عندي ايكال ا 0 علاش ديجا قلت لكم انه عندهم نفس لوريجين بالنسبه لهنايا عندي لا ديريفي ديال اوميغا ار 2 على ار 1 اللي هو اوميغا تي اللي هو اوميغا نوزام اوميغا كتشوفوا ان اوميغا كونستون و لو فيكتور اونيتي اللي معاه اللي هو كا 1 كما كتشوفوا ان لو روبير ار 1 فيها كا 1 دونك هادشي غادي يساوي 0 سي بون هنايا 0 فيكتوريال ار غادي 0 هنا بالنسبه لاوميغا غادي هي اوميغا كا 1 فيكتوريال اوميغا كا 1 فيكتوريال او 2 ام لان هنايا اوميغا كا 2 كما كتشوفوا هنايا الوغ دونك هذا ديجا حسبناه هي 1 sur 2 ا اوميغا تي كاري جي 2 لا ميم شوز غادي نديرو نفس العمليه اللي درنا لديك الساعه اللي هي غادي نخرجوا لي زيليمون لي سون با فيكتوريال 1 sur 2 اللي غيبقى ليا هنا كا 2 فيكتوريال اي جي 2 غادي يبقى ليا موان 1 sur 2 ا اوميغا كاري تي كاري اي 2 غادي نشوفوا لاكسيليراسيون كوريوليس هذه لا ديفينيسيون ديالو شنو كيقول لك ان 2 fois la vitesse de relative 1 par rapport R2 vectoriel oméga R2 par rapport R1 égale 2AT I2 vectoriel oméga K2 égale
2at oméga اللي هي I2 اللي هي moins 2at oméga G2. Alors, la vitesse, on résulte que l'accélération absolue, là où par la définition, il y a A relative mr2 plus l'accélération Coriolis R2 R1 plus l'accélération Coriolis. هنا كل اكسيليراسيون غادي ناخدو لي ريزولطا ديالو غادي نكتبو على هاد الشكل هذا. الوغ غادي نفاكتوريزي اي 2 ا موان 1 سور 2 غادي تعطينا لي ريزولطا، يعني غادي تخدموا الورقه والستيلو غادي يبان لكم صراحه هذا سي تري فاسيل. غادي نشوفوا ان شاء الله لا كيسيون 3. لا كيسيون 3 غادي نقول لا كيسيون 3 قال لك غادي ديتيرميني لا فورس تو لي فورس كي اكزيرسي سور le force résultant qui exerce sur la particule M. Selon le principe fondamental dynamique dans le repère galiléen R1 اللي هي شنو كتقول لك؟ اللي هي كتقول لك ان F ايكال هاد F كتمثل ليا تو لي فورس اللي كتاكزرسيس M سميناها حنايا F، يعني F ايكال M فوا لاكسيليراسيون ابسولو. هنا كون قال لي مثلا نون غاليليان هنا غتولي لا فيتاس غولاتيف. اتونسيون هنا غاليليان R1 هنا غادي نخدمو لاكسيليراسيون ابسولو. الوغ ابليك اف غادي نعوضو هاد لاكسيليراسيون اللي هي هنايا. الوغ كنتمنى سالات لابارتي 1، كنتمنى ان تفهموا. اللي ما فهمت شي حاجه يقولها ليا.